فلفل تيفي سلامكم يبزح بستفلالي كورنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تيفي تكاتتلو كبرانن كما يتخونا نلومون كم تلومودن عاكم يبكي عزبلنا يو زتفلالي مدبات حزنا متئنا لنا دقاقيمة سناي مكتتال كم اون دقريمي اتوم كساب حجي تكاتتل تنبر ابالات بيتسب فلفل تيفي زيكونكم سابسكرايب بمهرام ابالات بيتسب فلفل تيفي كتكونو دقيمة بتحتنا يعدم انبقرنا بتين لومي ادالينا يزلنا مدبات انتا يمثل حبيرنا نكتاتل كبرانن قديمه بزلو حصرتي مدبات كجمر زينا دبلوماسي قواميت امباسادر إيرترا اودب حبرات هاغرات صوفيا تصفى مريم مسمكتل وانا صحفيت ودب حبرات هاغرات ويزرو امنا محمد اب اقدست غدايات إيرترا تزراريبن مكتل وانا صحفيت ودب حبرات هاغرات ويزرو امنا اب إيرترا اب زتفلالي لمعتاوي نطفتات اتا هاغر بصيحه منبراون يذكر فرنسا بيتيل إفريم كالاي ترتحزا مسلطني مأكلو سي اي سلطنة اتوسد زلا حنتي كابلوصات تقردمتي هاغراويت غانتا إيرترا بيتيل إفريم ابتي بخلت تغنبت كلتشحن عسران حموشتن ابزنا بروددر اب فرنسا بلوص اوتا بمرأي كالاي ترتاخت حسكي الى الله إيرتراوين تمهارو كافاندش ابهالو فيستيفال كافاندش يونيفرسيتي تساتيفوم اب هاجر اغواندا زركوب إيرتراوين تمهارو كافاندش يونيفرسيتي بخلت تغنبت كلتشحن عسران حموشتن اب استقايده بهلاوي فيستيفال كافاندش يونيفرسيتي تساتيفوم ازي بهلاوي فيستيفال ازي عمت اورحي غنبت زكايد كوينو نخلهم تمهارو اتي يونيفرسيتي نناي هاجروم زوكل بهلاوي مرئيت موسيقى الباسات مغبن زقربلو اغاطاميو ازنايلو عمت فيستيفال صبقينا صورنا اب تحت الزبل تيمايو تباعيلو كابزي قصلا بيلون كبرانن تخاتتلتي فلفل تيفي نافلطو حنتي حتر زبلت مدبنا باخم كبل لوكسمبرغ فليتي اغراميت نويشتين هابتام هاجر مسحده اب لوكسمبرغ زنبر ود اسمراي ززارب نيره نسراح كاب حنت كتمانا بكال كتما ينقاسقاسكم زلو نغيروني اتي ناي مغعزي وصايتات ግን بتماጣጣነ ዲ ኢላ ሓተትኩን መባል ኣብ ማዓልቲ ክልተ ግዜ ንባቡሩን ኣውቶቡስን ምኽፋል ዋጋ ኣለዎ ድዩ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ኣብ ሃገርና ንመጓዓዝያ ዝኸውን ክፍሊት የለን ይብለኒ ኩሎም ነበርትን በጻሕትን ሉክሰምበርግ ንናይ ከተማ ወይ ንናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣውቶቡሳት ወይ ባቡራት ክፍሊት ኣይከፍሉን እዮም ናብ ዝደለናየ ብነጻ ክንከይድ ከም እንኽእል ምስ ነገረኒ ስለዝተገረምኩ ብዛዕባ ሉክሰምበርግ ዝተጻሕፈ ነገራት ክደሊ ጀመርኩ بمسرت أمربب حبريتا أتا كتما زرخبكو حبريتا أتا هابتام أوروباوي تاغر لوكسمبرغ أوشتي تا كتما كاب حد زوبان أبكال زوبان زقوع الزخون نباري ويبتاحي ناي مقوعزيا كفليت كاب زيت حتى 4 عامات أغطير الله كابتن أزين زمناوين أوتوبوسات يخونا قلطفات بابورات زدلخايو تسعينكا كاب حد جاف هاجر نابتي كال جاف هاجر ناب زخونة كتما مخار زخونة كفليت يبولون منجي نقفا برس كابزي بمقصالون كبرانن تخاتتلتي فلفل تيفي ازياز مسطتني كمون كم حد إيرتراو زيغا باز بلكا نغرات تسمعن كلغا ممليسيو حقوسكا زوسخ انتاي ترخيبو تبلو تهلو كبرانن تخاتتلتي ابز حلف اوانات اب اوستن امريكا حدا مرح مكينا بلعلي 17 تشكركرتي مخاين غدات بمرادو عب حدغا فصيمو تبايلو اب استزرغحلو كل إيرتراو سنبيدون كبدو حقيفونيو نزي حدغا زفصمه حونا سولومون رايا ابو 4 قلعن بعل حدارنيو حونا سولومون مغابيت 13 حمشتن مشت اب كتما اوستن تكساس حدغا ناي مكينا خم زغاطمو مسفلتنا كلنا سنبيدنا سولومون دنگت كغاطمني إلو ايتبغسن سلازخا بزي لبخاستن كفصامي بطعمي حزيننا اينا نخلوم ستتنكفو سدرابيتاتهم زفتوهم سبات زسانو منغسته سماي وارسوم نستغودو دما اب غعزو حويتهم محرتن من يلوم بمبال استفلالي إيرتراو زيغا سنايتم ديتاتو خغلص تعذيبنا صلوانا يز حدغا املا حبرتسبنا دمطي اسمعيو كمزز امسل زيتتصبناي فصاميتات نخلوم اتوم زتساتفو اب عميق سنبادن حزنن كغرفون كم زخال يزخاخركا مز فصامي استاساسر مرح مكينا سولومون ولد ميكيل رايا مستي لعقن زخونه سمعيتاوي كبدت ناي تحرغا كقالسي صنيحو ام مجمرتا بحصوت سخيرو يتبايلو تخسيسو انت خونه سيعبو زوص مغلصيتات اب تحرغا زغاطمل اوان اب تحتي صلو الكولاوي مسته بادو نطبي بادو كم زنبرون تغليصيو نز سيعبون بيت فردي حدا وسانه ويكا حدا فردي هيبلو اتفرد انت يمسل اذا حصر فيديو نكتاتلا بيت فردي تكساس نوحش سولومون ولد خيدان كاب 1.2 مليون دولار ناب 7,000 دولار اوريدو سولومون ولد خيدان ارأياس تبهال إيرتراوي اب تكساس بزغاط اما حدغا مكينا اب تحتك ايدي كمز اتو يذكر اتا ززورا زنبره ناي صانت مكينا 18 مكاين بمغጫዋ 5 ሰባት كموتن كلو 11 ድማ ቆሲሎም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ
ወዲ 37 ዓመት ሰሎሞን ብኡንብኡ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ብሸውዓተ ገበናት ተኸሲሱ 1.2 ሚሊዮን ዶላር ዋሕስ ከቐርብ ተሓቲቱ ነይሩ ኣብቲ ጸብጻብ ፖሊስ ሰሎሞን ነዚ ሓደጋ ዘብጽሖ ሰኺሩ ምንባሩ እኳ እንተገለጸ ኣብ ዝተገበረ መርመራ ግን ዝኾነ ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ካልእ ሓሽሽ ከም ዘይተጠቐመ ተረጋጊጹ እዚ ስዒቡ እቶም ጠበቓታት እቲ ዝተሓተተ ዋሕስ ክቕንስ ናብ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም ነይሮም ብተወሳኺ እቶም ጠበቓታት ንነፍሲ ወከፍ ክሲ ዋሕስ $1 ክውሰን ዝሓትት ምሕፅንታ ከም ዝቐረቡ ጸብጺብና ድምር $7 እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ጉዳይ ድሕሪ መገምጋሙ ነቲ ንሰሎሞን ዘቐመጦ ናይ $1.2 ሚሊዮን ዋሕስ ከም ዘለዓሎ ትማሊ ኣፍሊጡ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ክሲ $1,000 ዋሕስ ከቐርብ ብድምር $7,000 ዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከውፅእ ከም ዝተኣዘዘ ይግለጽ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ንሰሎሞን ሓውና እንኳ ሓጎሰካ በልዎ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ካብ $1.2 ሚሊዮን ናብ $7,000 ናይ ዋሕስ እንታይ ዝበሃል ተፈቂድዎ ኣሎ ማለት እዩ ብዋሕስ ንኽወፅእ ስለዚ እንኳ ሓጎሰካ ንበሎ ኩላትና በዚ ጋጣሚ እዚ ግን ሓደ ክልተ ሰባት ጽሩይ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ከዓ ከይተፈረደ እንከሎ ሰኺሩ ነይሩ ገሊሎም በየሕዋቱ ሕማቕ ትምኒት ዝተመነይሉ ነይሮም ኣብ ላይፍ ኣብ ቲክቶክ ወፅኦም ብጣዕሚ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ነይሩ ብጣዕሚ ከዓ የሕዝነካ ንገዛእ ሓዎም እሞ ከዓ ከይተፃረየ ከይተፃፈፈ እንከሎ ሰኺሩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢዶ ገለ እንዳበሉ ሕማቕ ቃላት ይዛረቡ ነይሮም በዚ ጋጣሚ እዚ ፕሊስ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንቁጠብ ኣለና ተኽኢልና ስቕ ንበል ወይ ከዓ እንተኽኢልና በቃ ጽቡቕ ንመነ ክቡራት ኣሕዋት ድምፂ ክንከውን ኣለና ኣጆኻ ተስፋ ብዝኾነ ክቡራት ኣሕዋት እንኳ ሓጎሰካ ንበሎም ሰሎሞን ሓውና ብምቕጻል ድማ ንብምልኦም ነቶም ዝሞቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶም ንመላእ ስድራ ቤት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምጽንናዕ ክህቦም ይምነ ማለት እዩ ካብዚ ሃንደበታዊ ዝኾነ ሓደጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰውረና ወይ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ይሐለውና ናይ በሐቅ አዝዩ ከቢድ ሰሎሞን ሓውና ንባዕሉ በሰላም ኮፍር ኢሉ ጸሎቱ ገይሩ በሰላም ወጪ ካብ ገዙ በሰላም ወጪ ካብ በሰላም ናብ ቤቱ ንኽምለስ እዩ ናቱ ትምኒት ነይሩ ግን ሃንደበት ሓደጋ አጓኒፎ እንኳዕካ አቀለለሉ ማለት እንኳዕካ ለኾይኑኻ ወይ ከዓ ካብዚ ዝገደደ ኾይኑኻ እንኳዕ አይመጸ በሐፈሻ ግን እግዚአብሔር አምላክ ካብ ወጪኻ ምትራፍ ኮሙን ካብ ወፊርካ ምትራፍ ካብ ሃበን ደበታዊ ዝኾነ ሓደጋ አምላክ ይሐለውና ብጣዕሚ ኣዝዩ ሞራል ናይቶም ስድራ ንኸይትንከፍ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከተበርክቱ ዝጸናሕኩም ኩልኩም በሓበራ ገለብ ንዋት ገለብ ጸሎት ክትሕግዙ ዝጸናሕኩም ልዑል ፈጣሪ ድምጽና ሰሚዑ እቲ ሓደጋ ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ቤት ፍርድውን መርሚሩን ኣጽኒዑን ነዚ ናይ 7000 ናይ ዋሕስ መንገድታት ከፊቱ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ደጊምና ተመስገን ቀጺለን ኣብ ካልእ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል እዚ ቀጺለ ዘቕርበልኩም ክቡራትን ክቡራንን ናብ ዘይበጽሑ ንኽበጽሕ ሼር ክትገብርዎ እቲ ዘይፈለጠውን ክመሃረሉ ዝግብኦ እዋናዊ መደብ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽባጻሕ ሼር ክንገብሮ ብትሕትና ይዕድም ሃንቃ ባሕሪ ዛንታ በዓቲ አሎግሪ ሱልጣን መሐመድ ሲዒድ ፍልስፍና በዓቲ አሎግሪ በዓቲ ፕላቶ ግሪኻዊ ፍላስፋ ፕላቶ ዝመሃረሉ ፍልስፍናዊ ኣምርዩ እቲ ፍልስፍና በተምሳሌት እቶም ኣብ ማእኸሉ መጋሪ ሓዊ ዝተተኽሎ በዓቲ ዝነብሩ ብናይ ኣእምሮ መቑሕ ዝተቐየዱ ኡስራት ዝዝንተዩ እቶም ኡስራት ኪኖቲ ኣብ መንደቕ በነጸብራቕ ናይቲ መጋርያ ዝተፈጥረ ድነ ምስሊ ወይ ጽላሎት ካልእ ክረኣዮም ዝኽእል ነገር የልቦን ከም ውጽኢቱ ድማ ድነ ምስሊ ጽላሎት እቲ እንኳ ሓቀኛ ነገር ምዃኑ ጥራይ ይፈልጡ ሊቃህን ኢትዮጵያን ዋንነት ባሕሪ ብዝምልከት በቐጻሊ ዘልዕልዎ ናይ ፈንጠዝያ ዛዕባ በመንጽር ዚ ክውንነት በዓቲ አሎግሪ ክርአይ ይከኣል እዩ እቲ ምሳሌ ብዝቐለለ መልክዑ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንጽላሎት ነቲ ዝርድእዎ ምስ ክውንነት ከም ዘደባልቑ እንተኾነ ሓቀኛ ክውንነት ኪኖቲ ቅጽበታዊ ተመክሮኦም ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ብተምሳሌት ሊቃህን ኢትዮጵያ ንናይ ዋንነት ባሕሪ ሕልሞም ከግህዱ ንመላእ ህዝቢ እቲ ሃገር ብምድንጋር ድነ ምስሊ ዘይጭበጥ ሕልሚ እንዳርኣዩ ብኡ እንዳርሰኑን ኣብ ፍጹም ድንቁርና ከምብርዎ ቀጻሊ ምስ ሰርሑ እዮም ሃንቃ ናይዞም ሊቃህን ኣብ ዘይሙሉእ ወይ
كا مداناغري حبريتا استمركوسي እዚ ድማ ምስቲ እቶም እስራት እቲ ጽላሎት ናይ በሐቂ ምዃኑ ዘለዎም እምነት ዝመሳሰል ክኸውን ይኽእል ከምቲ ኣባዓቲ ዝርከቡ እስራት ኣብ መንደቕ ዘሎ ጽላሎት ጥራይ ዝረኣዮም ሊቃን ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ንምብጻሕ ትኹረት ዝሃብዎ ንቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ጉዳያት ዝፈትሕ ዝብልዎ ኣርቂቑ ዘይጠመተ ድሮት ኣተሓሳስባ እዩ ኪኖ እቲ በዓቲ ዘሎ ሓቀኛ ዓለም ምስናይ ብድሆታቱን ዕድላቱን ኣብቲ ንዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝግበር መራሳሰኒ ጎስጓስ ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ ዝሕለፍ ቀዳማይ መእተዊ السقطاي دليغا السقطاي دليغي السقطاي دليغو السقطاي دليغن صورو بيت تصليلو منبر بحري متقمت منبر بيت عبيدو منبر بحري متقمت علامة نايز صحف زي إثيوبياوان نتي بمنقدي بزتفلاليو ليكان اتا هاجر أبيلو بزعبا حلوف تاريخ سفين زولو مردأتان ترخان بتبعات كبده هو خمس قبان ممكاريو كتسالنا تاغروم نخو حسونتي أب حباراوي زخروم سورز سددت انتوياتن قوقوي حبريتان كردقوان كنتقوان ززخاخر دمايو تاريخ مصنع حلوف كان مردأ وسانيو زحالف موال قداموتا بوتا دمان مبرخي مورالن معبي فنان تتقاملو انتقونه حقتا زت امزز ترخا أبت انتواي سرد زقبر زانتان مورالن فنان زبرخ توفيد زيكونه كبير سعبين زختل سلميو تخاتلتي سرعات إثيوبيا هاغروم نبعلا يخون نقولن هاغراتن حزبتاتن زواقرن أفريقا ناي زي قسانتن رقاتن طنقي كتكون سريحهم أبسرحون اللو ازي أفدق بحرين من داي تبايلو زيكونه كاب غزي هاصي ملينيكات حزوم زنبرو مرحتي إزا غزات مسفحفحن ورارن ز أنتينو ناي كويناتن تتصابو بحرن ستلابوسو بمخانوميو حزبتات إزي خبابي بحفشا منغستي إرترا دما بفلاي حزبي إثيوبيا أفدق بحري كتقملو عدل هيبيو مخنياتو ازي زوبا تاريخو قطباون سن أمراون متأسسار أبقمت بمئتاو نمعبالو دراخي مخانو سلازا أمن نحفشاوي ناي متحققات صمدو بزملكت أمس كرم شحنت شعاتة 209 حدن نعتمت زبقعت متيهت حربنيا نزي بقهدوتن صبارغ متيهت حربنيا قال محتت مسبصاي إسياس أفورقي بزبل أرئستي أبزوصاتو صحف بزعبا مس قربابتي هاجرات زقبر زمدناتات حتو أقرباتلو نيرا ناي شعو وانا صحفي حزباوي جنبار ناي حجي بريزيدنت هاجري إرترا تقرالي إسياس أفورقي مس إثيوبيا سودان أبنت ناي دقة تسعنوتاتن شرحتاتن بحبار كنمكت بناي حبار مدبات أو فرير أسمال كن تحقاقز نناي حد حبتي تتقيمنا كاب قداماوي تصقعتنياتات كن قلاقل سلنخل أب كندي تصبيب ناي جزار أسنا مدبات أوتينا طرح نسرح سفح زبلن روحوق زخيدن مدبات أوتينا أنت سرحنا زبلت أمخانو أي طراترن أتحساس باناون بز درجة خسف حلوه قدم زي كما حساب طرح نيرو يخون حجقنا بقبراونتي خير سلوزلو بنقحات كنفلطون كنردقون أقداسي مثلا نخبل يمليسو منقستي إرترا كابزي موغوتاوي متكلزي تبقيسو أفلما عمتاتنا تنت نزحلفت تسليم تاريخ زخون يخون كحسان حتو يقريتان كي حتى بمعصاو إثيوبيا بزيك أرتن قمرخن نودبات إرترا بنت أخذ تقوم الله أفكيدو بتوسخي نتقلو وشتاقر زدلي ندادي نمتصراي تكار ريفاينر عصب بنت أخذ قلقلولو أفكيدو إذا أملا ختازي ولاون دحرتين مقبات إرترا حلينو استبقسي دكسي ورارات دحرنا تنت أبزمت الله أي تغيرن نتي عصبو زيبوليلو بزح كفال كاب حزب إثيوبيا معنقال تبايلو ستأكبر رئيت محبر سب علم دباب كينات كي زلقة بعسران 4 مقابيت كلتشع إرترا بمنقدي بريزيدنت إسياس أفورقا بلا ودب عصبنا بإثيوبيا نزاقتو أهقراو رئيت كفوت كخونا فكيدا زمرقت زي أب كلتشحن 18 أب إثيوبيا بوليتيكا ولوت إمسمتون أي تغيرن وانا هاجر افريقيا انا نبيني دسيت كوينا خم عبلي خمس قبري بندحر له كوينو يوهنا تراي خمس بهالنجر يلا اب من لا حيل مودعتها هذا هاجر ناتو فلينت كل وقت ناتو مدبات ناتو قدامنتات سريع وسرح دلو سقاطات كوقصاو سخيل امودعتها قال دنبيل كخطري والله ايد حيل زبل بزعجي لنا قناتات كل يوم دحر كوينا نحن اب سودان دلو قناتات اب دو سودان دلو قناتات اب صومال دلو قناتات اب اثيوبيا دلو قناتات اب جيبوتي دلو اب يمن دلو قناتات اي ملكتنا نحن نبينا مقدينا حزنا نخيد الكات زارب ايتقلنا ስለዚህ ሎሚ ደይኮነ ቅድሚ 30 ዓመታት ወይን ይጋዲ መስረት ይብል በአል ኮሎ ነዘን ከምዝን ከሕግዘና ኸሊ ኣብ ክንዲ በበይንና ወያ ንብል በበይንና ነና መገዲ ጥራሕ ሒዝና ንኸይድ ቲ ንሓባር ዘጋጥመና ንዑ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ዘለና ፀጋታት ሓቢርና ክነጎሳጉስ ጥራይ ደዋፃፃ ናሕሪ ኣይኮነን ባይልኒ ባይበለኒ ኢልካ ትገድፎን ትሕዞን ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ግድን እዚ هواهو زخفتر خلاله تبعيته خودخ خبل خلاله كبابينا خيقسنا خوابينا لا لمعات مدباتو الناس عصيرو دميرو نبزحيه له قصقص ندحر ديكيد كوينو بيننا طرا انت خنقبر نخيل بيننا طراكم نقبر نخيل دينا ስለዚህ ቀጫሊ ካብ ናና ዘቤታዊ ቲ ዞባውን ክፍለ ዞባውን ንብሎ ምትሕጋዛትን ጥምረትን ውን ዓብይ ኣገዳስነት ክወሃቦ ክላሎ ርግኣት ነገዛ እርሱ ሰላም ቅሳነት ረኺብካ ክትነብር ናብ ልምዓት ክትኣቱ
عينت هو سبات كتغير منتي زلكا سقاطات بقبو خطغواص عاوز دقيقه ببينا خدغبر ነገር አይሰርሕን በበይና ኻት ፍትን ትኽእል ትኸውን ትሳገም ትኽእል ትኸውን አሞዳታ ግን ደሊዮና ሐሪት ደሊዮ ገስጋስ አረጋግጽካ ነቲ ሸቶኽ ተወቃል ደሊኽ ተወቃ አጸጋሚ ቆሙ ስለዝኾነ ምስ ጎረባብትና ዘለና ናይ ምትሕጋዝ መደባት ከመ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ድራእናዮ ናይ ጎረባብትና ጸገም ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ዞባና ዘለዉ ጎብለላት ዝበሃሉ ካብ ዞባና ወሳኢታት ዘለዉ ጎብለላት ብዓለም ጎብለላት ኢና ዝብሉ ኣብ ጎደቦና መጽኦም ትፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ዝፈጥረልና ዘሎ እንቅፋታት ቀሊል ነገር አይኮነም እገዳበቲ እንቅፋት በዚ መሳሎ እና ሰጊርናያ መኪትና ሓሊፍናያ ትብል ትኽእል መወዳእታ ግን ምቹ ሃዋሁ ክንፈጥር ስለዘለና ምስ ጎረባብትና ተሓጋጊዝና ኢና ክንምፅእ ዘለና ስለዚ ናቶም ርግኣት ናቶም ቅሳነት ናቶም ናይ ልምዓት መደባት ምስ ናህናን ምስ ካባና ወፃኢ ዘለዉ ኣብ ሽርክነት ምስኣቶም ንዛረብ ዘለና ከብል ኣለዎ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ናህና ናይ ገዛ ኣሰናዕዮ ገዛና ንገብር ናይ ጎደቦና ንብሎ ናይ ሓባር መደባት እውን ከነላጋግብ ከነብል ንፈጥር ንዑ ምስ ፈጠርናዮ ምትሕጋዝ ንገብር ጸጋታት ኣለና ኩሉ ዓቕሚ ኣለና ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ንሓስብ ንኽእል ግን ሓደ ግዙፍ ስትራቴጂ ክልተ ማያት የሁለት ውሃዎች የአቢ ስትራቴጂ ብዝብላር እስቲ ብትካል ወፃኢ ዝምድናታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ 2024 ንህዝቢ ወግዓው ዝተገብረ ስትራቴጂካዊ ሰነድ ወደባት ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኽትጥቀመሉ ክፉት ምዃኑ ምስክርነቱ ኣስፊሩ ይርከብ እቲ ሰነድ ኣብ 2018 ዝምድናና ብምስትኽኻሉ ብወገን ኤርትራ ኣገልግሎት ወደብ ንምጅማር ድሌት ተራእዩ እዚ ግን ዘላቒ ኣይኮነን ብኣጠቓላሊ ውሽጣውን ገዳማውን ረቑሒታት ንሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ደሪትዎ ጸኒሑ ብምባል በወገን ኤርትራ ዘሎ ክፉት ልቢ ይጠቀስ የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን ያንተን አባይ ያንተን ህዳሴ ከነገንዘብ ከነምናምን በየትኛውም አጀንዳ ላይ ሰው እንደፈለገው እየተነጋገረ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር እንደ አይዲያ መነጋገር ለምን ታቡ ይሆንብሃል አትሰዶ ይቅር ግን ለምን አነጋገርበትም ይጠቅማል አይጠቅምም ከመጣም እንደሚያስከትለው ማያስከትለው ለመነጋገር እንዴት እናፍራለን በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር ደግሞ በኋላ አፋር ሶማሌ እናያለን በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር ይሄን ስምምነት መፈተሽ ያስፈልጋል አንዳንዶች የቀይ ባህር ጉዳይ ሳናነሳ በሰላም ተቀምጠናል እኮ አሁን ለምን ዝም አንልም ቢቀርብንስ ከኤርትራ ቢያጋጨንስ ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ 50 ሚሊዮን ነበርክ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም አንደኛ ደህንነት አለ እንደምታውቁት ብላስት ያደርጋል ብትፈልግም ባትፈልግም ወደ ሆነ ይፈነዳል ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን ካልአይ ክልስ ሐሳብ ውዲቱን ተጠቃምነቱን ቢልካህን ኢትዮጵያ እዚ መእተው ጽሑፍ እዚ ንምዝኽኻር ዳእምበር ማእከል ሐሳብ እዚ አንቀጽ ኣይኮነን እዚ አንቀጽ እዚ ነዚ ኣብ ዝቕንያት እዚ ብድርብ ዝድሰቕ ዘሎ ኸበሮ ምርአዩ ሃለውሳን ሊቃህን ኢትዮጵያ ርሕቀት ጉይኦም ክሳብ ኣበይ ክበጽሕ ይኽእል ንምእማት ዝሃቀነ እዩ ዘለናዮ መዋዕል መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምዝርጋሕን ምብዛሕን ሓበሬታ ዝለዓለ ኢድ ሒዙሉ ዘሎ እዩ ከም ውፅኢቱ ናይ ሓሶት ታሪኻዊ ትራኸን ጉጉይ ሓበሬታን ብቐሊልን ቅልጡፉን ናብ ሰፊሕ ተኸታታሊ ክዝርጋሕ ክኢልዎ ይርከብ በዚ ድማ ነቲ ክውን ሓቂ ወድዓዊ ትረኻን ኣብ ምዝንባዕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝንቡዕ ሓበሬታታት ብምድግጋም ካብተራ ሓበሬታ ናብ ፍልጠት ንምስግጋሩ ዝህቀን ማዕከን ኮይኑ ይርከብ ናይ ርሑቕ ዕላማ ናይቶም ኣብ ሎሚ ኮይኖም ዝንቡዕ ትረኻ ዝሰብኩ ድማ ንሱ እዩ ዋላ ሎሚ ኣይተግበር ዝመጽእ ወለዶ ጽባሕ ከተግብሮ ኣለዎ ዝብል እዩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘይድቅስ ናይ ግርጭት ውርሻ ምቕማጥ ማለት እዩ እምበኣር ኣብ ሎሚ ሓቂ ዘይኮነ ዛዕባ ጽባሕ ሓቂ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ የወደብ ጉዳይ የተነሳው በጣም ትልቅ ነው ቅድም ማንሳት ነበረብኝ this is an idea that time has come for ፈረንጆች የሚሉት ነው ጊዜው የመጣለት ሐሳብ መሆን ነበረበት ቀደም ብሎ ቢመጣ ጥሩ ነበር ግን እንደሚሉት ከመዘግየት ከመቅረት መዘግየት ይሻላል ነውና ጥሩ ጊዜ ነው የመጣው ኢትዮጵያ ያደገ የሚሄድ ሀገር ነው ኢምፖርት ኤክስፖርቱ ይጨምራል ቱሪዝሙ ፍሰቱ ይጨምራል ንግዱ ይጨምራል በዚህ ደረጃ በአንድ ወደብ ላይ ተመክቶ በአንድ ወደብ ላይ ተንጠልጥሎ መቆየት ተገቢ አይደለም ስለዚህ ሌላ ወደብ ያስፈልገናል የሚለው ነገር ዓለም አቀፍ ሕግም ይፈቅዳል ባይ ዘ ወይ ኢንተርናሽናል ደንብም ውስጥ አለ
በዙሪያችን ያሉ አገሮች በሙሉ ደግሞ ወደብ አላቸው። ምን አለ ታዲያ እነሱ ወደብ መጠቀም ብንችል? አይድል ከሚሆን ወደቡ ዝም ብሎ ግመል ፈንጫ ከሚሆን እኛስ ብንጠቀምበት ምን ዋጋ አለ? ምን ችግር አለው? ስለዚህ እሱንም አይ ቲንክ ናሽናል ኢሹ ነው። ይሄ ናሽናል ጉዳይ ነው፣ ብሔራዊ ጉዳይ ነው። ይሄ ልዩነት አይፈጥርም፣ በአይዲዮሎጂ ልዩነት አይፈጥርም፣ በአስተሳሰብ ልዩነት አይፈጥርም። በመንደር የምንደራደርበት ጉዳይ ሳይሆን ኦብቪየስሊ እንደ ብሔራዊ ጉዳይ እንደ ብሔራዊ አቅም ሊወሰድ የሚችል ጉዳይ ስለሆነ አይ ቲንክ የወደቡም ጉዳይ የሚሳካ ነው የሚሆነው። አሁን ደግሞ ሳምሃው ዓለም አቀፍ ሪኮግኒሽንም እያገኘ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። አዎ ኢትዮጵያ እኮ ወደብ ይገባታል የማይል የለም። አመሰግናለሁ። بمنجستي وي ودوب درجة جوجي حبريتان أي مزرقة حوفري أنت وحدة كاب كتشحن 16 جميرو رؤي حبرة السباون سنفلتتاون أقلبو رقيبيو زميلازي والكتواساتي نجنزباوي مخصب وي نخالي علاماتات نمعوات كتكملون كلوجو منجستاوي يكون زي منجستاو بوليتيكا تواسات دما هزباو رؤيتون مقيار وي نمتصلاو بوليتيكا وعلامان نمعوات وي ون بوليتيكا وسلطان مركاب كتكملو يخلو زي بقندو أب ديجيتالاوي مدرخ زعية خوين كينيون بزتفلالي أجابي كفافليو كم دقيقة مسل على دما نباري تلوا خسعب كم زغل مجنزاب أقداسي زي أب ديجيتالاوي مدرخ منجستات زتكملو نحاسوت وي دما جوجي أدنا جرا حبريتان أي مزرقة وفري جهودن صورن بروباغندا كمون نستوسن علامة كعود تبايلو استهانسة وديتاوي كل حساب مدنفع يتقلل لكان إثيوبيا بحفشاك قدامي منستر أتهاجر دما بفلاي كابزي جوجي مرداتان كنوتا أمرون بمبقاس أبزو بقرنا أفريقان ولدوثات سلام زغل فلسي تسأل متفنانن يتخلو اللوو تميت أبزلو حقا يسرحني الزبل اكي مساحة ريكوينات مرحات حنقيت ناشحات شانقوليت بمختات ناي مسفحفح بوليتيكاوي ديسكروم أقالبو خركب يخلي بزبل منافحين فحالو زي أبسلطان منقست حويسكا تخاتاتلتي سرعات إثيوبيا تهاجر زلو عقر بحريا وتسقا بقبو أم حديروم كي تدرر زحدر زيغا زي بالله هاجر كقبرو عندها قالو كسابلو مليتي رهاب عصبو زبل قال مبوقلو إثيوبيا تبال هاجر كساب زمسل زقبرو بعلوم يوم زوم سرعاتات نتي أبنوح اوان زهانتو بهراوي سرعات محدران نصو زفطرو محبراون بوليتيكاون شجرات على اليوم كفوتحو أبكن زبقسو كم تنقي شجروم نابكلا أكل كملكوتو حماق لمدن بهرن كوينو ومالو أبتهاجر هزباوي قريتاك عبن كله أبكن دنتي بعلم زفطرو تاريخ وطرت كعري زفتنو إثيوبيا ببزع حزبي استدرخه قطباوي قلولاو أفدق بحر سلازاي رخبت مالت رئيا سلسانتو زقاطمه يكبلو مريت وقيحو عريبوم ኢትዮጵያ ጠየቀች ማለት ልጅ ስጠይኝ ብሎ ቢመጡ እኔ ምን ነው የሚያስቆፍርፈኝ? በስነ ስርዓት ነው መመለስ ያለብኝ። በሌላ ዘንድ ባየው ደግሞ የኛ ቀይ ባህር አክሰስ የሚባለውን ኢትዮጵያ ካልተጠቀመች ማን ነው የሚጠቀምበት? እሷ ብቻ ነች ላንድሎክ። እኛ ከኢትዮጵያ ጋር ሆነን እኛ እንጠቀማለን፣ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። ስለዚህ ምን አይነት ሌላ በሰላም የሚጠይቅህን በሰላም ደግሞ ተናግረው እንደሚያውቁ ደግሞ እኔ በደንብ አውቃለሁ። እኔ ራሴ ደብዳቤ ጽፌያለሁ የፕራይም ሚኒስተር አብይ ኦፊስ ላይ ምለው ዋይና በስምምነትና በዳያሎግ እንዳለው ወደ ሌላ ችግር ከመጫር የስ መመለስ ደግሞ አለበት እንጂ ኢትዮጵያ ትፈልጋለች ካለች ችግሯን ከተናገረች እውነት ነው፣ ትክክል ነው። ደግሞ ሙከራውን ደግሞ ያያለው የሶማሊያን ችግር ወደ ጦርነት የሚገፋ ከሆነ ተብሎ በሰላም መንገድ ትተውት ይለዋል። ስለዚህ አሁን ደግሞ የቀረበውን ኤሪትራ ጋር ደግሞ ተሻርከን ተማክረን እኔ ወልካም ነው የምለው። ከዚህ የሚበልጥ እንትኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላልየ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ኣስፋሕፋሒ ውጥናት ኣብ ምግላጺ ተጸሚዱ ጸኒሑ ኣስዒቡ እውን ኣብ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ መደረ ተኽታሁን ልኡላውነት ሃገራት ብቁልዕ ዝግህዝ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውንን ባህርያዊ መሰል ኣለዋ። ቀይሕ ባሕሪ ባህርያዊ ዶብ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ድማ ብታሪኻዊ ጂኦግራፊካዊ ዘርኣዊ ብሔራውን ቁጠባውን ምጉታት ዝተደገፈ እዩ። ብተወሳኺ ንኢትዮጵያ ቀጥታዊ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዘይምውናና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ብምባል ነቲ ጉዳይ ምኹኒ ንምግባር ኣብ ሓድሕዱ ብዝጋጮ መግለጺታት ድሌት ገሊጹ። እዛ ናይ ስራሕ ጀምሩ ወግዓዊት መለኸት ምስ ተሃርመት ኩሎም ናይ ነፋሒቶ ባህሪ ዘለዎም ሊቃናቱ ካብቲ ኣዝጊቦምሉ ዝነበሩ ድፋዕ ኣዝሊቖም 180 ዲግሪ ኣንፈቶም ብምዛር ኣሻቦም ነቲ በዓል ውዕለትና የቁርጥ ቀን ወዳጅ ማለት ናይ ክፉእ ግዜ ሰብና እንዳበሉ ዝምግስዎ ዝነበሩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንግዛኣታዊ ሓድነቱን ልኡላውነቱን ዘናጻጽረ መጥቃዕቲ ጀሚሮም። ብተወሳኺ እዞም ሊቃን ነዚ ሎሚ ኣልዒሎሞ ዘሎ ብሉይ ግን ከኣ ሓድሽ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕርፋን ከርውዩ ክልተን ሓድሕዱ ዝተኣሳሰሩ ጂኦግራፊካውን ዲሞግራፊካውን ስነመጎታት
ሕቶታት ይሕውስ እዮም ኣብ ኤርትራ እዚ ዛዕባ እዚ ኣብ ዝለዓለሉ መድረኻት ኩሉ ብኢትዮጵያ ዝቕርብ ሞጎት ሕጋዊ ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ናቶም ኣጀንዳ ምኹዳር ትርጉም ዘይብሉን ግዜ መጥፍእን ዝብል ሰፊሕ ርእይቶ እዩ ዘሎ እንተኾነ እቲ ብመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ይኹን መርበባት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሃን ብደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝዝርጋሕን ብብዝሒ ዝደጋግምን ዘሎ ናይ ሓሶት መንሽራት በቲ ሓሶት እንተተደጋገመ ሓቂ ይመስል ዝብል ኣጉል ሃተምተም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይጋግዩ ካልእ ወጻእተኛውን ከየደርብሹ ነቲ ፍሉጥን ወድዓውን ሓቂ ክንደጋግመሎም ግቡእ ስለ ዝኾነ እዩ በርሶ ዘመን ፈተና በዛኩ እውነት ነው ፈተና በዝቷል ግን ደግሞ ፈተናው ያዳከመን አይደለም እና ምን እያረገን ነው እንደ ወርቅ አጠንክሮ ያወጣን ነው እኔ ግን እርሶ ከመጡ በኋላ መላ ሰውነቴን እያመመኝ ነው እንዴ እውነቴን ነው እዚህ ጋር ስነካው ያመኛል እዚህ ጋር ስነካው የሚያም ከሆነ አረ እዚህ ጋርም ስነካው ያመኛል እዚህ ጋር ስነካው የሚያም ከሆነ በሽታ ያለው እጅ ላይ ነው ናው ወይ ጉድ ከዚህ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስተርነት ቢቀርስ እንተው ይቅር ወይ እንተው አዎ ይተውት ዓለም ራሱ ፊቱን አዙሮቦት የለ እንዴ አይመስለኝም እዴ ረሱት እንዴ እስኪ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት እና ይሄ ስልጣን አያስለቅቅም ግን 3 አመት መታገስ አለበት ሌላ 3 አመት ቁልቁል አሃ አንድ መፍትሄ አለኝ ለምን ስልጣኖትን ለአቶ ክርስቲያን አይሰጡም በጥያቄ ደረጃ የተከበረ ጥያቄ ነው ግን የአመቱ ምርጥ ቀልድ አድርጌ ነው የምወስደው ማለት አይሰጡትም አልሰጠው ምክንያቱም እሺ ኢትዮጵያ ማስተዳደር አይቻልም ለምን አበለሻሽተነዋል ምኑን ያበላሻችሁት ካልቸሩን አበለሻሽተነዋል እና ምን ችግር አለው እነሱ ያስተካክሉት የለ እንዴ ከዚህ በታች የሚሰራ መንግስት ማንንም አይቀበልም ለምንድን ነው የማይቀበሉት የደሃ ቤት ካላፈረስክ የደሃ ቤት ማፍረስ ምን ፈልገው እሱ ነው አፈረች ዳይቆን ምኑን ስታንዳርዱን ማበላሸት ኧረ አይደረግም ይሄ 10 ቆርቆሮ 20 ቆርቆሮ አንፈልግም 30 ሳትፈልጉም ወይ ጉድ እንደውም እስከ ዛሬ ያወጣችሁትን ወጪ ኦዲት እናደርጋለን የገንዘቡን ኦዲት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሄዳችሁ ሼክ መሐመድን ጠይቁ ፈጣሪ ያክብራችሁ ሼክ መሐመድ ይሄ ሲሰሙ ምን ተሰማው የልቤ ትርታ ደርባ ደርሶ ነበር ቆይ ዶክተር አብይ አንድ ጀግና ሰው ላሳየዎት ይሄን ሰው ያውቁታል አለ እርስዎን ልጠይቅዎት እንጂ አልፏል አዎ ግን አስታወሱት ዓለም የሚያውቀው ነው እንደው ይሄ ምክር ቤት ዘንግቶት ከሆነ ብዬ እኮ ነው ይሄ ምክር ቤት ዘንግቶት ቢሆንም ድፍን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ነው ይሄ ነገር የተዋጠልዎት ግን አይመስለኝም ለማት ትንሽ ቃርቃር ይላል ሳያላምጥ የሚውጥ መሆን የለበትም እርስዎ ግን አብይን ምን ብለው ነው የሚጠሯቸው ፊንጫ በስንቱ ነው እኛ ምን ሰቃየው የሚገርሞት ሰው እየነቀሉ ዛፍ ይተክላሉ ገንዘብ ዛፍ ላይ በቅል ምን አውቄኔ ከዚህ በኋላ ግን አንታገስም ባትታገሱም ስለማይቆም ጊዜ ባታባክኑ ጥሩ ነው ማስቆም እኮ ቀላል ነው ማንና ቆመን ታዲያ ሰሙት አይደል ምን አይነት ጅልነት ነው አይገርምም የእምነት ቦታ የሚፈርሰው የተሻለ ነገር ለመስራት ነው ይሉናል አራቱም እምነቶች ከዓለምም ሰው ሲመጣ ሄዶ የሚጎበኝበት ይሄ የፖለቲካ ስራ ነው እንዴት ማለት ትልልቅ ህንጻ ሰራን ትልልቅ ነገር ሰራን ለማለት ያህል እየሰሩ ያሉት የፖለቲካ ጨዋታ ነው አንድ ሰው እጁ እንዳያስገባ በዚህ ጉዳይ ራሱ ይሄ ወንጀል ነው አረ ከወንጀልም በላይ ዕዳ ውስጥ ነው የገባ ነው ትውልድ የማይከፍለው ዕዳ ሊጭኑብን ነው ምን አሁን ኢትዮጵያ እንደው ፈርሳለች እኔ ካልመራሁት ፈርሳለች እሱ ነው ትልቁ ችግር አይገርም ለምንድን ነው እርስዎ ካልመሯት ኢትዮጵያ የምትፈርሰው የመለመን ጸጋ አለኝ ማለት ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እና ለምነው ያገኛሉ ለምኜ ብዙ አላጣም እኛ ጋር ግን አልመጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና እርስዎ በምንድን ነው የሚታወቁት በልመና እና አሁን ልመና ምኑ ያኮራል እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን እኮ መከራከር ጥሩ አይደለም ሊጀምራቸው ነው ማለት በቃ ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ናት በቃ ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ናት በዘረኝነት ነው ኖ እና ያለን ብቸኛ አማራጭ ልመና ነው ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥሩ አይደለም አይ አሁን ነው መዋጋት ብንዋጋም ዘላቂ ድል አናመጣም እና ምን ተሻለ መመካከር ጥሩ ነው ሰው እየሞተ አዲስ ጉዳይ አይደለም እንዴ
እንዴ ቆይ ድሮ መደመር ነበር አሁንስ ምን ሊሉ ነው መቀነስ መልሱ ይሻላል እንደሱ አሁን አሳዘች እኔ የምለው ወታደር ማረግ የለው መቶ አለቃ የሚባል ማረግ አለ ፖሊስም የራሱ ማረግ አለ እሺ ልዩ ኃይሉስ ልዩ ኃይል ግን የለው ነው እንታገላለን እሺ ስለ ወይዘሮ አዳነች ምን ይላሉ አንድ ሙዝና 1000 ብር ቢቀመጥላት እሺ የቱን ነው የምታነሳው አንዷ ሙዝ ነው የምታነሳው እንዴ ለምን ያ 1000 ብር ብዙ ሙዝ እንደሚገዛ አታውቅም ላሎ ላለየ ላሎ ላለየ ላሎ ላለየ ندحريت ملسمس انبل اذا ايتوبيا تبال هاجر اب تاريخ نفلم اوان اب 1952 يا اف دغ بحري كتبصح زخالت اذا دما بدركوخيتن غزيف دغف حيلتاتن بوصاي بغلبا فدريشن ايرترا بزي حقاو اغباب دحري ملحاق بزرخبو تعدليو ن 39 عامات دما كسابه 1991 نتجماجم بعمص تقوصاصيراتو ابزي كاب 1952 كسابه 1991 زنبره ناي فدريشن مقرنتن 39 عامات زخونه يكون كابتن بقيح بحري زعبدو ليقان تاغر كاب قيح بحري حدا عسا زغففه يلن اب زخونه تخنا ايرترا ختما بغدن تزيكوين بفتاو حزب ايرترا اي تقمطتن اتي 39 عامات زتان صحيل بحري نايتا مايا خست زي تخل ايتوبيا بتي نوشتون غبو ناي بحري اطوراتن زي عتقه غنكا تبع حيلي بحر حزباو غنبار حرنت ايرترا يتدمسيسو يقصل مرز مرزي
ترعتم نيزيغا قبوء يحاز فسم نفسي وكف زيغا عبناي لبو بهدر تاريخ تقادا لاي تنتي يسفر بتوفاينتو وتري يكبر سرقنا نسخة خبرتنا نسخة درقنا نسخة سليماتنا نسخة سرقنا نسخة خبرتنا نسخة درقنا نسخة سليماتنا نسخة سرقنا نسخة خبرتنا نسخة درقنا نسخة سليماتنا دقريمي كسب بغالي فيديو زملسكم تطعمو سسنايو تطعمون عصبات ودقت ودقنيتنا هاغراو خبرات زلالماو زخن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في